महाराज काय कापूस दियो डाबू नाही बोलते काय दियो तर माहिती की 5,000 सुभद्रा योजना मिळला আছে সেটা করে গ্যাস গতি কেন নয় বাত তো সही है গ্যাস কেন काय করবে दारू रो हम देसिया लोग नहीं हम देसिया लोग हो दारू लोग रांदी खाइबा लोग 5,000 मिलला बोली कोने ग्यास घिनी सेटा करे 5,000 रुपए दुगनी पड़े बे सेटा हमर पिला की तो गेले कुछ आके हम काढले करबो तेरी उड़ी जा काय कापूस दियो ऐसे लोग रहते हैं यार चाचा मरीच ना मरीच लावा खाचे भयंकर राग আছে ভাই না গোড়ে চাবি দেখ নে চাবি দেখছো বেশি রাগ কাই কি রাগ কেতে এটা ভাগ গোটে 60 টাকা ভাই না গোড়ে টাকা মুনা পড়তি কেলাই নি আর ভয়ঙ্কর রাগ আছে গোটে মরিচ বলি সাগে পাকাইছা বলে নাই কি তোমার গুলাই ঘর লাগনি কি গোট হাঁডি পানি খাইছো জানিস কি নাই আলে 3 ভাগ দেলে 3 ভাগ মাত্র 500 টাকা হইছে নে 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 ওরে টাকা করে দিবি 3 ভাগ দে নাই ভাই না নো হে নে নাই ওরে টাকা কাটবি 480 টাকা দেইছো বল নে सब क्या देखना पड़ रहा है আনন মুনা আনন আদে নাই কি না এটা গোড় মাসে খাইছো তোমার লোকমান গার কই দেছে বড় হরামি হো যা হে ঠোকা বনাই করে 3 ভাগ বিকি দেলি ए छाई देखो जल्दी नहीं बकाया हो कि तोर माई जानी नहीं जब बेइज्जती टिकी टिकी फुला हमें मौके चारे फुटी बा झिल्ली मिली सारा होई आका सोरी हसी बा नाउ ओरिजिनल ए छाई देखो जब बेइज्जती जल्दी नहीं बकाया हो कि तोर माई जानी नहीं बेहरा जल्दी नहीं जा इतना बुरा ये दुख का खत्म नहीं होता बे कॉलेज रो छपरा ओय मु की मते तो तुम जानि थेबो मु कुट रहउची सब बेले एटी ऑफिस रे अछि तमराण ऑफिस रे अछि हमर मैनेजर ने एते काम दे दी चंदी जे मूड बताई जाउ जानतो ना एते बिजार हे टीचर हमर मैनेजर सा डाकी चंदी हां सर कलर करू बुलाओ उबरे चौकत राते दिन कोड खाता एबार আছে ফোন পুনা ছাড় हां हां বুলাইলি নি নাই কিছু নাই এটি আমার স্টাফ মানে নাই অফিস র বহুত বিজার যা ঠিক লাইন দে ঠিক রে কাই জাতি কাটা মুই পাট পড়ি রে হেতা সান পয়সে মাই দিয়ানি রে